Hi, thank you for joining me. My name is Caterina, and I'm a teacher here at the Clyfford Still Museum. And today I'd like to share PH-342 by Clyfford Still with you. I chose what I believe to be a very dynamic painting, and in my mind, I have multiple interpretations of it. PH-342 was painted in 1937. Hola, gracias por estar aquí. Mi nombre es Caterina, soy maestra en el Museo Clyfford Still y hoy día me gustaría compartir PH-342 contigo. Elegí esta pintura porque creo que es una pintura muy dinámica y a mi mente puedes tener muchas interpretaciones diferentes. PH-342 fue pintado en 1937. This painting puzzles me because in my mind, the subject matter keeps changing. It appears there is an outline of a figure on the left. There's something about the same size on the right side of the canvas, but I'm less sure of what it is. Although the balance of these two figures or objects are very symmetrical, I'm curious to know their relationship and what is happening in this painting. Esta pintura es confuso porque en mi mente el sujeto sigue cambiando. Parece que hay un contorno de una figura a la izquierda. Hay algo del mismo tamaño en el lado derecho del lienzo, pero estoy menos segura de lo que es. Aunque el equilibrio de estas dos figuras u objetos es muy simétrico, quiero saber más sobre su relación y lo que está sucediendo en esta pintura. I am conflicted with this painting because there are elements of the painting that I enjoy and elements that leave me baffled. I like what I see as an outline of a human figure. The things I'm pretty sure of are a back, a head, and an arm, or maybe two arms. The longer I look at this painting, it seems that there could be two figures transposed, one over the other. Estoy en conflicto con esta pintura porque hay elementos de la pintura que me gustan y hay elementos que me dejan confundida. Creo que la figura tiene una espalda, una cabeza y un brazo, o tal vez dos brazos. Cuanto más tiempo miro esta pintura, parece que hay dos figuras transpuestas, una sobre la otra. Thinking about when this was painted, my mind goes to believing that the black outline on the right is an instrument of some sort. Jazz was evolving, significant bridges and dams were being built, and a lot was happening in America's history and outside of North America, including the Great Depression and World War II. Although, knowing that Clyfford Still grew up on a farm, it would be logical that the object on the right side of the canvas could be farming equipment. Pensando en la época de esta pintura, puede ser que el contorno negro a la derecha es un instrumento de algún tipo. El jazz estaba evolucionando, por ejemplo, y había muchos cambios dentro de los Estados Unidos y al extranjero, incluyendo la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. No obstante, Still vivía y trabajaba en una granja durante su juventud. Entonces, en PH-342 sería lógico pensar que el objeto a la derecha del cuadro es una herramienta agrícola. This painting has many more curves than his later jagged shapes on canvas. I encourage you to look at the whole collection of paintings we have and to think about how this painting fits into his life's work. Painting number 342 puzzles me, and I would love to know your thoughts. Thank you so much for listening today. Esta pintura tiene muchas curvas, a diferencia de las formas irregulares que están en las pinturas posteriores de Still. En nuestro sitio web puedes ver todos los cuadros de la colección para comparar y contrastar 342 con otras pinturas. Me encantaría saber lo que piensan ustedes. Muchas gracias.